प्रसाद बाब, पोतेकाराचे फेस्त आतां जावपाचें आहा आनी बरी कॉन्ट्रोवर्सी कशी चल्ल्या सद्याक हिंगा दिवाडेन. कितें कितें म्हणत फर्स्ट एंड फर्स्ट म्हटलें आतांच तें बरें उतर म्हटलें फेस्त म्हणून. हें फेस्त न्हू. इन एनी रिलेशन फेस्त जालें जावं कितें जालें तेका कितें तरी एक लिंक आसता. मे बी थ्रू द चर्च और थ्रू कोम्युनिटी or to any body that celebrates. It's not a feast. It is basically, in my opinion, it's a narrative which has happened over the years. बोनेरा म्हणून कार्नावालाच्या टायमार प्रत्येक गांवान एक एक दुसरी परंपरा आसता. लायक सावथाक आहा ते खेळटियात, हिंगासर हितून आसा आमच्या दिवाडेन आसा ते एक पोतेकार म्हणजे ते कितें न्हेसोवप आनी आपली हें कशी दाखोवप ती. बट वाय वी वेर कन्सर्न्ड इज दॅट हे पार्ट कितें जालें ती फूल सोशल मिडियाचेर बरोवन येयलें तें पोतेकार आहा दिवाडेन आनी वी डीड नॉट वॉन्ट बिकॉज लास्ट इयर कितें जालें टुवर्ड्स द एंड वी हॅड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसायड हू हॅड ड्रेस्ड अप एंड कम हियर एज पोतेकार्स. नो वन न्यू समथींग वेंट रॉंग एट द लास्ट मिनीट आनी आमकां पुलिसांक आफोवचे पडलें आनी सगळ्यांची मोही काडून तेन्ना आमकां कळलें भायले येयले म्हणून. पूण आतां जशे तरेन पळय टुरिजमान ती पळय एडवर्टिजमेंट केल्ली तेजी व्हायरल केल्लें तें वी वर एक्सपेक्टींग लॉट ऑफ पीपल टू ड्रेस अप एंड कम हियर ते पासून. सो आमी एक 5-6 जाणांनी कन्सर्न येयलो आमकां अरे बाबा येयले जाल्यार कंट्रोल कोण करतलो. बिकॉज कोणें तो हें केला आतां टुरिजमान जर तें व्हायरल केलें जाल्यार टुरिजम दे शूड बी समबडी टू कंट्रोल इट. बिकॉज आमचे कडेन कितें जाता आमचे दिवाडेचेच कोण आहा पळय तेंचेच कंट्रोल करपाक इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. वी डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल बिकॉज आमचे दिवाडकार जाणा टू कीप इन कंट्रोल. पूण भायलो येयलो कोणाची गाडी हाडायली तेंचे कडल्यान पयशे घेतले तेंकां कोणाक गोड्डोली इट्स अ इन्सिडंट. फाल्यां कितें जातलें मागीर रडटले बसोन अरे अहें करूंक जाय आसलें तहें करूंक जाय आसलें. दॅट्स वाय वी वेंट एंड अप्रोच द टुरिजम आनी विचारलें बाबा तुमी कितें केलां कशी एडवर्टिजमेंट केल्या ते म्हणपाक कित्याक कितें न्हू. आय सेड माय ओपिनियन वी वॉन्ट टू कीप इट लोकल. वी डोंट वॉन्ट टू गो ग्लोबल और रादर इवन नॉट इवन आउटसायड फ्रॉम दिवार वी डोंट वॉन्ट एनीबडी. आमचे दिवाडकार आहा दे हॅव देर लिमिटेशन्स. ते जाणा कशें कंट्रोल करपाचें कशें भोंवपाचें कोणा कडेन आमी सगळें एकामेकाक वळखता. सो देर इट रिमेन्स एवरीथींग अंडर जसो भायलो मनीस येयलो आतां समज कोणाची रायवलरी आहा कोणा येयलो न्हेसलो कोणाक अटॅक केलो कितें कोणाक कांयच कळचें ना न्हू. दॅट्स द रिजन वी आर कन्सर्न आनी वी वॉन्टेड टू स्ट्रेस मोर दॅट आमच्या गांवच्या भितरूच तें उरो न्ही ते गांवच्या भायर सरोंक उपकारना. पब्लिसिटी खूब जाल्या तेजी आतां आनी वी हॅड ऑल्सो रिक्वेस्टेड द पंचायत आमचे थ्रू सम ऑफ आवर मेंबर्स की बाबा तें पुलिसांकूय सांगून कंट्रोल म्हणजे भायल्यान कोण न्हेसोन बेसोन येता तेंकां प्लीज येयनाका तुमी यो. ते म्हणून भायले येवंक नाका. आमी सांगलें प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू यो पळय कितें करता ते गोंय आमचे दिवाडकार करतात म्हणजे फोटोग्राफ्स काडूंक जाय काडा तेंच्या बरोबर एंड लेट्स रिमेन इट एट दॅट लेवल. आमी ते फुडें चड वचपाचें ना. That was our concern because in the past there have been instances here which has happened which we have taken it with a pinch and we do not want things to repeat back again or bring back those memories. Of course a part some people are very upset ki आमी ते पास्टाचे वयर काडले म्हणून but there was a reason. It was not just आमच्या तोंडाक जीव आहा म्हणून काडूंक ना. बिकॉज टुडेज जनरेशन आयचें जनरेशन आयचो जो यूथ आहा तेंकां ते 45 years कितें जालें तें खबर ना. सो वी वॉन्टेड टू लेट एवरीबडी नो हाव थिंग्स आर. थिंग्स वर नॉट गूड. वॉट हॅपन्ड वॉज नॉट गूड. इट टूक इट विथ अ बिटर टेस्ट. सो वी डीड नो आमकां तें नाका आसलें त्या पासून आमी तें आमच्या गांवच्या ग्रुपांचेर व्हायरल करून सांगलें लोकांक की असले इन्सिडंट जाले हें आमकां नाका त्या पासून आमकां भायले आनी लोकांक सांगना पासून आमी आतां भुरग्यांक अवेर केला. ते कितें करता आपल्या फ्रेंडांक घेवन येता तेंकां न्हेसयता बाबा नाका तें कित्याक कितें एक वायट जालें तेका इट डजंट टेक मस्ट आख्खें गांवचें नांव पिड्यार जावपाक. सिमिलरली आय वील टेल यू सिंपल इन्सिडंट अबाउट आमची बोंदेरा एक फोटास आहली. दॅट फोटास was advantageous to दिवाडकार but when everybody भायले use करूंक लागले that it was a disadvantage to everybody so we had to stop it. So that was one of our traditions we had to stop. We do not want to stop this. That's why we had asked that it became like a controversy actually. But yes हें जाता पळय इव्हेंट जो जाता पळय पोतेकारांचो वी वूड इन माय ओपिनियन वी शूड कीप इट लोकली अमॉंग्स द विलेजर्स ओनली.
तर प्रसाद बाबा आता कितें आहा सोशल मिडिया सारको पावरफुल जालेलो आहा तर Correct, सोशल correct, मिडियाचेर जेन्ना हे असले प्रचार जाता होय. तेन्ना लोक म्हणटा की तांकां उत्सुकता जाता बाबा हे पत्रकार म्हणल्यार कितें कितें काय म्हण थोडे जाण कितें मागीर म्हणटा आमी पार्टिसिपेट करतले Correct, सो तांकां कशें हे करूंक शकता कंट्रोल करूंक शकता तुमी I would, in my opinion, if you ask me, or सगळ्या गांवच्या लोकांचे ओपिनियन तेंच आसा की तुम्ही येयात. You can participate with them, participate in the sense of the costume along with them, with the locals, which I also wouldn't recommend. But you can come. तो नेसलेलो पत्रकार आहा ते सायडीक रावन तूं सेल्फी काड फोटोग्राफ्स काड यू कॅन टेक मेमरीज ऑफ दिवार पत्रकार कितें चलता तें दाखय लोकांक दॅट वूड बी वेलकम बट आय डोंट नो सम पीपल मे स्टील डू इट ड्रेस अप maybe I would say maybe without a mask बेश्टो न्हेसलो तूं आनी मास्क घालनासतना तूं ड्रेस घातलो कंपनी घातल्यो आनी तुजो शोकेस केलो फोटोग्राफ काडलो दॅट आय थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम बट मास्क घालून लोकांच्यो गाडयो हाडप दॅट इज मोर ऑफ अवर कन्सर्न मोटरसायकलीन तांकां हाडप ते मोटरसायकलीन बाबडे मागीर घुसपोन पडटा भुरग्यां फाटल्यान धांवप भुरग्यां स्कॉलाची भुरगीं येता आसतना तांच्या फाटल्यान धांवप इट हॅपन्स ते मागीर कितें जाता भुरगे थोडे कितें करता समज एक कितें कप मारलेलें आसत कितें आसत जाल्यार विथ दॅट एक्सायटमेंट कितें करूंक शकता वी डोंट वॉन्ट दॅट So, in fact, for many years now, during that time, even the schools remain closed now because of that, because the incident happened in school only. And with that, I think there should not be a problem. People can, of course, they are welcome anytime to our village, most welcome. But maybe to participate as, without the mask. I would say that way. To clear it off. तर प्रसाद बाब तुम्ही आता टुरिझम डिपार्टमेंटाचो उल्लेख केलो की तेणी ते एडवर्टिजमेंट कितें केलें म्हणून आनी तुमकां तुमी मागीर वचोन थिंगा तुमचें ऑब्जेक्शन कितें फायल केलें म्हणून सो तुमकां दिसना हें तुमकां पयलें घेवंक जाय आसलें म्हणून कॉन्फिडन्सान हे प्रचार करचे होते सी कितें आसता पळय तें वॉट आय वूड से द लोकल शूड बी कन्सिडर्ड बेश्टेंच व्हायरल करप सारकें जायना तें वीच वी एंड दे ऑल्सो हॅव एग्रीड दॅट्स द रिजन तो पोस्ट तेंच्यांनी आमी सांगचे विदीन 10-15 मिनटांनी फूल तो हेजेर काडलो बट पळय असलें कितें आसा पळय तेन्ना लोकलांक खबर आसा न्हू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दॅट इव्हेंट कितें आहा पळय तें येस टुरिझम somebody from the tourism department or their PR department had to approach somebody in local not necessarily me best would have been the sarpanch or the panchayat to understand baba kiteं kohen kiteं we want to publicize it or you have got anybody we have a big Piyadadit association they also have idea तांकां विचारून बाबा कोहें कितें करपाचें if this was done then people would have told them baba अशें अशें आहा तें let's keep it under control we could have done but I think what they have done is wrong which was wrong although publicity चड जाली तेजी but I think it is not required for an event like पत्रकार तो तुमकां दिसता आतां हें सगळें जालां तुमी आतां एक म्हणल्यार इनिशिएटीव घेतलो टुरिझम डिपार्टमेंटाक सांगलें आनी मागीर तुमी ऑलरेडी मेसेज आउट केली लोकांक तर तुमकां दिसता हे पार्टी आतां बरे भशेन जातलें हें सगळें बरें सी आमकां एकूच खरें सांगचें म्हटल्यार वायट जायना जावपाचो दुबाव जायना जावपाक म्हणून आमी तें केलें प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्यू प्रिकॉशन इज ऑलवेज सो नाव आय थिंक हांवें आयकलां तेसपान हांव नाका वचत आय थिंक आमच्या पंचायतींनी पुलिसेक लेटरान बरयलां की मातशें विजिलंट राव म्हणून हें जाता पळय तें कितें भायले येयले जाल्यार कितें इन्सिडंट जाले जाल्यार मातशें टू कीप इट इमिजिएटली अंडर कंट्रोल लायक समज आमकां दिसलें गांवच्याच लोकांक न्हेसता आसतनाच कळटलें बाबा कोण पळय तें दिसलें जाल्यार बाबा तुमी आयडेंटिटी तुमची दाखोवपाक जाय इट इज आदी कितें जातालें गांवचेच सगळे आयडेंटिटी लिपयताले कोण दाखयताले नाव आतां इफ यू क्वेश्चन आय थिंक द बेस्ट ऑप्शन यू शो आयडेंटिटी इफ यू आर अ दिवाडकार वी नो दिवाडकर cover and then you can enjoy भायले येयले जाल्यार बाबा we have to tell you all to please don't do it be a part of the ritual by removing the mask but with the mask we don't want to do it सर इतकी वर्सां जाली दिवाड पत्रकार फेस्टिवल सेलिब्रेट जाता तुमी केन्ना पत्रकार न्हेसला बाबा तुमचे कितें आदले मेमरीज बाबा कितें आहा ते आमी आमच्या वांगडा शेअर करूं शकता हय आसा कितें आसतलें आमचे फ्रेंड्स 4-5 जाण एकठांय जावप त्यो कापिणी हाडप बेणाक बांदप आनी ती मोही आमी करताले पळय त्या आदली ती आतां रेडीमेड मेळटा ती न्हू हांवें जाल्यार ती केन्नाच घालूंक ना पूण आमी ती चिखलाचे सकयल वयताले आनी तोंडाचे फेस करताले घालताले आनी तेजेर ती पेपर मारून मोही करताले आनी ती मोही काडून येस आमी न्हेसल्या
पूण आतां ना, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 25 years आय थिंक आय हॅव नॉट ड्रेस्ड अप. मे बी एट द एज ऑफ 19-20 वॉज वॉट आमी न्हेसलेले, बट आतां ना. आनी तें बीन कितें लिमिटेशन, तें सकाळीं न्हेसले आनी प्रॉब्लम म्हणजे कितें, घरा कोण उपकार नासलें तूं न्हेसला म्हणून, घरा कळलें जाल्यार मार पडटालो. सो ते लिमिटेशनान रावन आमी भिरांतीन एक मौजेक कशें तें करताले, आनी तें केलां आमी, हांवें तरी केलां एटलिस्ट 2-3 वर्सां. हो पोतेकार फेस्टिवल कितके दिसांचो जाता आनी टायमींग बा कितें आहा हेजो? टायमींग आहे ना, इट इज बेसिकली आतां कार्नवलाचे 3 दीस आसता पळय, ते कार्नवलाचे 3 दीस ते. म्हणजे आतां संडे, मंडे आनी ट्युजडे, मागीर एश वेनसडे सान मागीर कोरेजम स्टार्ट जाता. सो संडे, मंडे, ट्युजडे हे 3 दीस ते मातशे ती मौज करप आनी मागीर तें करें. बट विदीन आवर विलेजस नो आवर लिमिट्स, आनी वी कॅन, आय थिंक after bad times in our village we have understood everything, and I don't think anything will go wrong with our villages, among our villages. But भायर येवन कितें जायत म्हणून भिरांतीन आमी तें प्रिकॉशन कशें घेतलेलें. थँक्यू सर. थँक्यू.